So ayun, good morning mga master. So it's been a while na wala ta nakapag-fishing. So same spot. So ang Talomo Coastal niya, dara taas nga bridge. So kauban na to si Kuan. Yan. Si Master Jai tsaka si Master Kevin. Mga kauban na to. Then si Master Taytay na dito. Di mahagip sa kamera. Tara, fish on Master Jai. Sana call. Juicy. Fish on Master Kevin, oh. Ah. Kana. Yan, lumalaban. Balik bitaw. Tested kayo ang lure. Right. Tura, lupad naman bugaong. Fish on. Tansong. Dali na guys. Mulupad ng bugaong, no? Lupad gani. Yan o. Kanyo yan guys. Hila na naman. Parang ano? Parang shark. Yan, nice one. Landed. O pa, di pa landed, kaya pala gunitan. Agay, kasakit. Yan, first catch. Dili na pangit. Tong ba? Fish on. Sunagin, masarap tansong. Oh, Mas malapit lang guys. nasa do. Ah, Field test. Yan naman. field test, Master Elimino. Ilumino. Grabe, oh. Away mo lure master. Juicy. Strike, fish on. Darang ko tansong. Uy, kabuhi. Ah, nara. Nagpunara na. Mura naman mga agat ng mga bugao diri, mga pupos naman. Mga mbak na pod. Tara guys, pangtat. Uy! Woo! Oh, fish on, oh. Ah, Grabe santak. grabe, Master Kevin. Strike, fish on. Uy, wala na. Yan. Huli mga master. Action! Kabuhi na po. Gamayag ni Peace Out. Good kayo. Dara, juicy fruit. Darang ko tansong. Oh, fish on. Fish on, Master Kevin. Action! Ah, grabe. Bro, try cut ang bugaong. Bali. Fish on na sa do. Grabe, sa gunso naman na. Oh, murag try cut ba? Grabe, oh. Ayaw, gol! Ate, andyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Fish on. Bugaong.
Ya nga oy. Kuha. Isalo. Tara, kuha ni Master Kevin, no? Good size king kitok. 2, 4, 6, 7 kabuk. Grabe, gihawad na sa niya, oh. Tulunta na kabuok ba? Nagpas na kining... Pamawi. Pamawi daw sa iyang nabali. Master Kevin, no? Grabe. Pamali, nakuha na. Master Junel. Dumot na, dumot. Baik kayo. Sa mag-sacrifice. Tay-tay. Master Jai. Okay, Master kasi Banban. Master Banban. Good size bigyan kitok ko Master Jai, oh. Oh, good size king kitok ba? Gari. Oo. Nakuha na ko. Upat ka bugaong. So guys, sumanamig pamingwit. Tara, oh, ta Team Viva Max, oh. Og team bahay ni Taytay. Mix na ni. Isla ba to? Isa? Na isa kay isla bato po do. Wala na ni. Ganit na tanan. Og katulang mo na to mong kuha, ipang review na namo.